Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky beri sinyal bahwa Moskwa disebut akan menyerang Ukraina pada 2026 mendatang. Hal itu ia sampaikan merespons apa yang ia sebut sebuah tanda Moskwa ingin melanjutkan perang hingga tahun depan pada Rabu 17 Desember 2025. Menurutnya, semua negara harus bersiap-siap, terutama Amerika Serikat, yang sering menyebut Rusia ingin mengakhiri perang. Zelensky seakan memberi alarm kepada Trump agar tidak terlena dengan ucapan Presiden Rusia Vladimir Putin. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не тільки бачили, а й реагували. Зокрема, партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія начебто хоче закінчити війну, але з Росії звучить зовсім інша риторика, інші сигнали. І як офіційні розпорядження їхній армії. Zelensky meminta para sekutunya tidak mentah-mentah menangkap janji diplomasi Rusia. Orang nomor satu Ukraina itu menilai sinyal dari Rusia perlu diperhatikan, ditindaklanjuti dan dikenali lebih jauh, baik gimmick hingga pola pikirnya. Menurutnya, pemerintahan Putin dan kroninya berpotensi merusak diplomasi. Треба цей настрій Росії бачити і реагувати на нього. А коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитись легітимізації крадіжки Росією нашої землі. А далі інші країни в Європі, які хтось там в Росії може колись назвати своїми начебто історичними землями. Menanggapi tudingan dari musuhnya, Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam Zelensky. Pihaknya akan berupaya untuk memperluas kekuasaan di Ukraina jika Kiev dan sekutu menolak tuntutan perdamaian Moskwa. Moskwa mengeklaim pihaknya akan tetap menempuh jalur diplomatik, namun tidak menutup kemungkinan cara militer akan dipakai jika sangat dibutuhkan. Kepala negara Rusia itu juga mengingatkan Ukraina akan akar dari konflik itu sendiri. Dalam pertemuan tahunan dengan para perwira militer Rabu 17 Desember, Putin mengungkit masa lalu di mana Ukraina yang malah mengingkari janji dengan condong ke negara barat hingga menyebabkan konflik. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности также будет последовательно решаться. Dalam pidatonya, Putin juga menyalahkan Eropa dan Amerika Serikat atas meletusnya konflik bersenjata di Ukraina hingga menjatuhkan ratusan ribu tentara dan korban jiwa. Ia menuding pemerintahan sebelum Trump, yakni Joe Biden, secara sengaja mendorong situasi menuju perang terbuka. Ia mengeklaim Washington meyakini Rusia bisa dilemahkan atau bahkan dihancurkan dalam waktu singkat. Perhitungan tersebut dinilai menjadi dasar kebijakan AS yang memperburuk eskalasi konflik.